揃ったね。たく試験前だってのにとことん勉強をおろそかにしやがって。入れ替わり得意技だろ。私は少し苦手です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。部活をやめさせていただきたく。違う、もっとほっぽく。あいつ絶対に許さないわ。どんなひどいことを。聞いて驚きなさい。あいつ変装して騙してたのよ。無理です。こんな役目もうやめたいです。それこっちは気品のある苦味なのよ。きっと高級な茶葉から抽出されてるに違いないわ。緑茶は深みのある苦味、こっちの方が良い葉を使ってる。痴漢だ。痴漢金だぞ。痴漢？痴漢捕まえました。ドッペルゲンターだ。死にたくありません。ドペゲンということはそうか。中野さん、なんでって、そもそも試験前に突然合宿を始めるなんてありえませんよ。間に合ったみたいだね。いちか、間一髪で助かったぜ。お前がミクを連れてきて。私は何もしてない。きっと何か気持ちの変化があったんだね。ニノ、頑張れよ。いちか、ニノ、ミク、四つ葉、いつき。おや、どうなされました？江端さんもお願い。協力して。メリークリスマス。ケーキはいかがですか？すみません。はい。お前らいいの？このまま次の人に任せて私たちを見捨てんの？言いましたよね。大切なのはどこにいるかではなく5人でいることなんです。マンションのカードキー。Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy! Jati diri si Kintaro sudah terbongkar men. Tapi episode kemarin yang bikin lucu, saat momen terakhir yang bikin lucu men, si Nino masih enak-enaknya perawatan gitu loh, muncul si Miku men. Anjir, itu walaupun hitungan per detik saja men, lucu buat aku anjir. Hebat, gokil lah. Semoga episode kali ini gokilnya dapet juga men. Langsung saja kita ke animenya. Gotobun episode keempat. Oh iya, ini juga mau apa yo? Mau ujian akhir, tapi malah mengabaikan ujian akhir tuh anjir. Oke. 四つ葉が断れないならお前たちがやればいい。Saya udah ganti tempat. Aku mau lihat si Miku sama Nino tuh. Anjir, momen terakhir bikin ngekek aku lihatnya. Malah tak setel terus ya. Episode 3 tuh tak setel, tak putar-putar. Saat di bagian terakhir aja men. Momennya tuh lucu, ekspresinya si Nino dapet, terus ekspresi Miku juga dapet anjir. Oke. Wah, nggak ada opening cok anjir. Kok langsung sponsor? Biasanya tuh kalau langsung sebelum sponsor tuh opening. Kok ini langsung sponsor yang muncul anjir. Tapi memang sih sesuai dengan judulnya. 7 apa sih? 7 perpisahan bagian ketiga. 7 kebersamaan.
Pokoknya 7 lah, aku lihat 7 bagian ketiga men. Anjir, kok nggak ada openingnya nih. ことで表すのが最悪 Jangan selama 24 ini full, 絶対に許さない nggak ada opening, nggak ada ending. どんな Anjir. ひどいことは聞いて驚きな Padahal masih episode keempat loh. Kecuali kalau ini episode terakhir, episode 12 member atau pantes kalau nggak ada opening, nggak ada ending. Karena kan episode terakhir. Ini masih episode keempat kok anjir. だって私たちがいつもしてることだしそうだけど Nah ini sih Kintar. あの時もあいつだったなんて許さない Nyirisanai. 許さないわ他は何もなかったのそれだけよ Oke. それだけだわ本当に5人でいてほしいって言われた試験とは関係なしに Oh siap. 風太郎がそんなことを私の都合を聞いた上で自分勝手よニノはうちに戻り Berarti si Nino udah mulai apa ya? Udah mulai berani curhat lah inilah si Nino. そこまでして一緒にいる意味って何よ家族だからだけじゃ変ニノは私たちが変わったと思ってるんだろうけど私から見たらニノも十分変わってる変わったって何がよ Nino, 昔 dulunya kamu tak minum teh hitam それだけ私たちは一人にして 20%. 5分の Oh siap, oh iyalah 20, masing-masing 20%. ああ勝手に見ないでよ土井さんが違う正解は長篠の戦 Oh い di sini. 何自分は勉強しましたって言いたいのもともと好きだから戦国武将 Oh siap. 戦国武将 Anjir. Berarti jago sejarah berarti si これが私の Miku. 20点そして何やってんのよでもこの味ニノがいなければ知らなかった確かに昔 Oh anjir, sama semua. Aku malah nggak bisa bayangin aku orang tuanya atau ibunya melahirkannya tuh gimana men. Lah kelima-limanya sama semua tuh. Kalau kembar 2 udah banyak, kembar kedua 2 kembar, 3 kembar. Kalau 4 sama 5 itu tuh mustahil. Karena tuh langka banget dan jarang, bahkan mungkin nggak ada. Ini sampai kembar 5 men, anjir. ニノがいないから Waifu semua lagi kembarnya. 栄養バランスボロボロそこは自分たちで何とかしなさいよ苦っこんなの飲もうと思わなかったわやっぱり紅茶の方が勝ってる紅茶だって元は苦い気品のある苦味だよきっと高級な茶葉から抽出されてるに違いないわ緑茶は深みのある苦味こっちの方が良い葉を使ってるじゃあ調べるわそこら辺の雑草を使ってても泣くんじゃないわよニノこそ紅茶も緑茶も Endolnya sama. 発酵の度合いの違い何それ今度みんなに教えてあげて Baru sadar, siap. 過去を忘れて今を受け入れるべきいい加減覚悟を決めるべきなのかもね Oh, ミクあんたも覚悟しなさい oh siap potong rambut men. Ini pasti potong rambut nggak mungkin ngebunuh saudaranya, nggak mungkin. Ini karena nggak ada gender terakhir atau gender psikopat tuh nggak ada men. Ini pasti potong rambut pasti tuh gunting. Nggak mau motong apa lagi, motong kain nggak mungkin. Motong kertas hasil ujian, hasil soal nggak mungkin juga 見た cuy. 目は完璧だ。本当にうまくいくでしょうか Hasil ujian. Anjir. Si Isukan yang masa di YouTuber. Loh, まさかあの人がそこだった YouTuber kok dapetnya pink? Loh, kok orange? なんという捨て身な作戦 Apa karena pink ketutupan sama sinar matahari? Aku kira Ichika gitu loh. Lah kok langsung ganti warna. Nah, ini warna juga pink. 私合宿には行けません部活をやめたいです来週試験ですし、違う私が言いたいのは
pura-pura. Yuk, aduh anjir. Berarti si yang bener sih. Yuk coba baru aja naik ke atas tangga. Masa turun tiba-tiba langsung datang kan nggak mungkin banget gitu loh. Timingnya tuh terlalu cepat gitu loh. Ya pasti jangankan orang tadi, orang normal aja, warga biasa aja ngeliatnya loh. Barusan naik ke tangga, masa langsung terbalik kan nggak mungkin banget. Waduh itu pasti malu banget itu. Udah skakmat gampangannya men. Skakmat, udah ditembak. おい今戻ったらダメだ。私はへっちゃらですから。いい加減に隠れろ。少し Oh iyalah, YouTuber rambutnya pendek, ini kan rambutnya panjang men. Ketahuan banget lah. 似てるけど違うよ。だって髪の Nah kan rambutnya beda. Udah jelas banget. なんて鋭い観察眼だ。前にもこんなことありましたって。 Kalau Ichika yang nyamar kemungkinan bisa Ichika, ありがとうございます。 tapi kayaknya cuma Ichika dia yang rambutnya pendek. 行きます。おい待て。お待たせしました。 Oh tuh langsung balik お kan? 待たせしました。中野さん。 Berarti bener ini cuma pencahayaan matahari doang ya. Nah rambutnya pink semua aku lihat. なんだ、冗談だったんだね。笑えないからやめてよ。まあ、私がやめたいのは本当ですけど。中野さん、なんで Kok nggak dari awal? なんでって、そもそも試験前に突然合宿を始 Kalau め YouTuber ingin mengatakan hal seperti ini, kenapa nggak dari awal gitu loh? Kenapa ketika kemunculan ada yang mau prank kayak gini, nyamar, baru berani mengutarakan, waduh, YouTuber sini cok. Tambah gengget. Oh berarti Ichika berarti. Anjir, ternyata Ichika yang nyamar. Lah Ichika di sini men. Yang rambut pendek kan YouTuber sama 助かったぜ。 si Ichika men. Miku juga di sini cok lah, berarti itu siapa men? Masa itu Nino? Oh bener berarti Nino, berarti gunting itu yang motong rambut si Nino. Aku kira yang motong rambut si Miku. Maksudnya yang dipotong si Miku aku kira. 立ち尽くしてたの詳しくはわからないけど Oh ternyata si Nino yang motong rambut. ニノ Oh siap. そんなにさ Nino, っぱり行くなんてもしかしてこれですか Nino potong rambut. 誰のニク知ってる？何？ Nani? 言っとくけどあんたじゃない Anjir から。 Nino. 分かったわね。さようなら、金太郎君。 Kintaro. そしてさようなら。やつは私は言われた通りやったけど、これでいいの？こんな手段取らなくても本音で話し合えば。 Nah, akhirnya kan si YouTuber bisa melepaskan diri lah, melepaskan diri dari klub olahraga ini men. 行ってくる。ついてこうか。ありがとう。でも一人で大丈夫だよ。 いいの？先日は待って。謝らないで。あんたは間違ってない。悪いのは私。あんたが間違ってるとすれば、力加減だよ。すごくいいの？そうです。お詫びを兼ねてこれを渡そうと思ってたんです。この前 Oh, tiket film. 映画の内容です。 Anjir. 今度一緒に行きましょう。まったくなんだよ。思い通りにいかないんだから。この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳なく。陸上部の皆さんとはちゃんとお話しして、大会だけ協力して。 Jadi ini udah kembali kumpul lagi nih anjir. Tadi udah bisa fokus buat belajar ujian men. 早く帰れ。それから二人ともおかえり Bisa selamat datang.
ただいま。 Langsung aja tepukan soal. 問題集を全員終わらせてるみたいだけど、私たちちゃんと Izzat naik level anjir. Kebanyakan kan waifu kan tuh pinter-pinter semua. Apalagi waifu kawaii gini. Kok mereka bego-bego semua tuh anjir. あなたはそんなことしないと思ってたのに、そんなことして点数取っても意味ないですよ。じゃあもっと勉強するんだな。こんなもの使わなくてもいいように最後の2日間でみっちり叩き込む。覚悟しろ。 Anjir. 何それ。今まで散々成果やってきたくせに。やるわな。よろしく。始めるわよ。用意しましょう。はーい。全部間違えてました。頭いいって言ってたけど、こんなもんなの。なんでおせっかい焼いてくれるの？ Ini awal-awal di episode di season pertama nih. Soalnya kan di awal season kan mereka menolak semua ketika si Futaro menjadi guru les. Dan di episode keempat season kedua akhirnya kelima kembar itu mengakui lah, menerima lah. Sudah mulai menerima di episode keempat tadi ini. Kembar semua tuh. 自分の携帯は充電切れなのに私のものを借りていったことですから。 Aja. Bukannya tuh tadi bilangnya HP-nya si Itsuka. HP-nya Isuka ayah. Jangan-jangan tuh nomornya ayahnya Isuka, Cuk. Buat Dahli nelpon Raiha padahal nelpon ayahnya anjing. Ini pasti ada sesuatu nih. Pasti ada sesuatu nih. みんな元気出して。あんたは自分でしよ。ちょうど家庭教師の日だし、今日は期末試験の反省がメインだよね。お、そうすれば風太郎にしこたま怒られそうだね。なんで嬉しそうなのよ。結果は残念だったけど、またみんなと一緒に頑張れるのが楽しみなんだ。 Oh, bukan Usugi. Siapa lagi nih, Cok? Oh, Bata. Siapa lagi? Oh, sopir ayamnya. Hmm? Apa dia? Apa dia lolos anjir? Loh, oh berarti bener. Si Futaro nelpon pakai HP-nya Itsuka, nelpon ke ayahnya Isuka gitu loh. Nelpon berarti ingin berhenti jadi guru les, cuy. Wah, anjir. Gila. Kalau Futaro berhenti jadi guru les, ini kan anime kembali makan. Intinya temanya kan untuk kembali belajar gitu loh, belajar dan guru yang mengajari si Futaro tak luput dari Futaro lah. Lah ini Futaro berhenti jadi guru les, berarti karakter Futaro kemungkinan nggak dimunculkan lagi, man. Kalau lagi ini yo kurang seru gitu loh, masa cuma kembali 5 doang. Wah, anjir. Seandainya ini episode terakhir pasti ada tulisan end. Lah ini nggak ada tulisan end. Pasti ada apa ya, klarifikasi lah. Kita lihat dulu ini. Awalnya bikin kaget tak, awal kita kok berhenti si Futaro anjir. Pasti ada alasan tersembunyi, Cuk. Pasti, Cuk. Karena dia, karena Futaro ada manfaatnya memang.
manfaatnya mulai dirasakan ketika orangnya sudah nggak ada ini. Anjir, bisa dikatakan mereka telat lah menyadari manfaatnya itu telat men. Kebanyakan sih kayak gitu, kebanyakan mulai merasakan, mulai menikmati ketika sudah akhir itu loh. Kebanyakan sih kayak gitu. Kita contekannya. 全員フレイレに入れたはずです有事 Lanjutkan dulu. なりふり構ってられませんいつきが上杉さんみたいあんた変わったわねじゃあ私も安易に答えを得ようとするな愚か者め Oh, なんだ初めからカンニングさせるつもりなかったんじゃないでも風太郎らしいよですがどうしましょう待ってまだ何か oh 2. って私かしらカンニングする生徒に Oh, kita contekannya dari Futaro itu bisa dikatakan kalimat terakhir lah. 地獄の激務から解放されてせいせい Kalimat terakhir lah. いつきだがそこそこ楽しい地獄だじゃ Oh, sama tinggal. Anjir. あまだ上杉さんに教えてもらいたい Wah, ini bukan episode terakhir loh, tapi kok gini cuy, anjir. そうは言ってもあいつはここに来られないわ私は Wah, parah ini. Ini bukan episode terakhir, tapi feel-feelnya kok kayak episode terakhir. Anjir. Wah, parah ini. Ini episode parah ini. おや、どうなされました？エバタさんもお願い協力して Tolong bantu kami. Oh, siap. Teringat masa lalu berarti. Oh, bertambah besar. Teringat masa lalu berarti. Anjir gila. Oh, bulan 12, bulan Desember. Oke. Desember tanggal 24. メリークリスマス Lah, ini sih Futaro. Oh, kerja sampingannya gini. はい Wajar. Kok langsung tahu? Kok tahu? 家に届 Kok tahu anjir? 配達なんてやってないけど Tapi nggak kaget sih memang. Nah, ini di openingnya keluar. Oke, pantesan di opening kok banyak karakter baru di openingnya. メリークリスマス Kalau momen Merry Christmas gini harus saat Natal men, harusnya men. Harus saat Natal gitu loh, bulan Desemberan lah. こっちこっち Kok ini malah di bulan Januari anjir. あのさ黙ってやめたことは悪かったただもう俺は家庭教師に戻れる見てくださいこの人が新しい家庭教師です Dosen baru. 見せておきたくてそうか意外と早く決まったな東京の大学出身でもっと Oh, via Universitas Tokyo. Pasti pinter banget lah. でよかったじゃないかいいのこのまま次の人に任せて私たちを見捨てんの俺は2度のチャンスで結果を残せなかったんだ次の試験だってうまくいくとは限らないだったらプロに任せるのが正解だこれ以上俺の身勝手にお前らを巻き込めないそうねあんたはずっと身勝手だったわそのせいでしたくもない勉強させられて必死に暗記して公式を覚えてでも問題解けたら嬉しくなっちゃってここまで来られたのは全部あんたのせい最後まで身勝手でいなさいよ謙虚なあんたなんて気持ち悪いわ悪いでももう戻れないんだ俺はやめたお前らの家に入るのさえ禁止されているそれが理由早く行こうぜもういいよ Wah, ケーキの配達ご苦労 alasannya cuma gitu doang men. まだここだよ Apa nih? Oh, ここがわ
rumahnya ganti, bukan di apartemen lagi anjir. 借りたの。私だってそれなりに Apakah ini rumahnya si Futaro? 今日から私たちはここで暮らす。これで将来 Apa tuh rumahnya Futaro? Kok kaget bang Futaro? 嘘だろ。たったそれだけのために。言いましたよね。 Heeh. 大切なのはどこにいるかではなく。 Oh nih apartemen Pentagon. Masing-masing memang pegang kunci tak buat masuk ke kamar, ke ruangannya, ke rumah lah gampang nih. Anjir sampai jatuh. Terus masa lalu lah ini tuh siapa men? Siapa ini? 久しぶり。 Apa bener ada kembar 6? Seandainya bener kembar 6, ataukah itu ibunya? Tapi ada yang komen bukan, itu bukan ibunya, itu ada orang yang nyamar. Tapi siapa yang nyamar men? Tuh terjun semua anjir. Ini endingnya cuk. Kok keluar tuh bisa suara kes-kesan anjir. Nggak ada endingnya, berarti main opening, ending nggak ada. Isi ya episode spesial nih buat aku men. Waktu 自分を認められるようになったらそれを開けて。 yo buka lah. Aku juga penasaran. Apa nih? Waduh, lebih mengutamakan sang waifu sampai lupa itu men. Apa tuh baterai lah gampangannya, baterai. Aku anggap sih baterai. Anjir, nggak keambil. Lah isi dalamnya apa cok? Aku juga penasaran. Walah. お前らに配慮するのもバカらしくなってきた。 Us, 俺もやり dengan sobeknya lembar seperti itu berarti bisa dikatakan Futaro 最後までな。 kembali lagi menjadi guru lesnya men. Anjir penyataannya gigi cuy. Tapi lah baterainya tuh gimana men anjir? Lah baterainya hanyut tuh. は無事ですか？ Belum sempet dibuka sudah hanyut. Nah kan Rena, 風太郎、早く。 awal sih aku kira itu ibunya, ternyata bukan. Yo iya sih ibunya kan sudah meninggal ibunya. Kalau itu arwahnya ibunya, beda genre. Anjir, bangsat emang beda genre. Bukan ibunya tah itu tah. Langsung selesai, kerja bagus untuk hari ini, siap episode kelima cuy. Wah anjir, mantap lah sampai ketemu di next episode-nya lah.